معناها قاعدين on est en train de créer des circuits intégrés numériques à travers ce langage VHDL. Et c'est un langage RTL, c'est un langage Register Transfer Level. Ce langage, il sera transformé en circuit. Par contre, les autres langages qui C ou C++, ce sont deux langages de programmation pour programmer le matériel interne, pour utiliser les composants. باش نعرفوا كيفاش نستعملوهم. مثلا انا باش نستعمل اويارت نقولوا يا اويارت نحب نقرا منك، نحب نبعث لك je veux lire من le capteur analogique. Par contre, là, on est en train de créer nos composants VHDL. شوفنا في le VHDL, donc juste je veux vérifier. Je pense on a des étrangers au level voilà mais pas. B. Donc, on a vu déjà avec le VHDL que le code il se compose toujours d'une entité et d'une architecture. L'entité, elle représente l'interface du circuit et l'architecture, elle représente le circuit interne. Voilà, on a fait quelques exemples. Aujourd'hui, on va continuer à faire d'autres exemples et voir une nouvelle syntaxe. Vous avez beaucoup posé de questions sur cette partie la semaine dernière. Donc, la description, qu'est-ce qu'on a fait des systèmes numériques? On a une description comportementale. Tout ce qu'on a fait, on a fait des descriptions comportementales. Toute l'architecture, on l'écrit de A jusqu'à Z. Aujourd'hui, on va essayer de voir la description structurelle, ou c'est comment faire l'assemblage d'un circuit à partir d'autres petits modules. Un circuit qui se compose de petits circuits. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Par exemple, je vais juste vous montrer un exemple et après on va faire un exemple ensemble. L'additionneur complet, l'autre fois je vous ai demandé de faire l'additionneur complet, mais avec une description comportementale. Vous avez fait l'architecture complète de cet additionneur. Par contre, on peut le faire en utilisant les demi-additionneurs. Les demi-additionneurs, donc si on regarde ce petit bloc, quelles sont les entrées-sorties de l'additionneur interne? الأ والبي والسي مادام مونطري صحيح والسام والكام هي sortie. Exactement. Ou à l'intérieur, on va utiliser un composant qu'on a déjà créé, le demi-additionneur, mais on va l'utiliser deux fois. Le premier additionneur, quels sont le premier demi-additionneur? Les entrées-sorties sont A et B, et les sorties sont S1 et S2. Les sorties S1 et S2 du premier demi-additionneur vont être les entrées du deuxième additionneur. Deuxième additionneur, S1. سمحنا بشيخ S1 والCIN. Il va nous fournir SAM ou sortie S3, il va l'envoyer l'OR. Donc, on va utiliser ce composant. Comment on va faire le VHDL si on va faire cette description structurelle? Donc, simple à l'autre, on a fait déjà la description de ce module, le demi-additionneur, on l'a déjà fait. En deux entrées ou deux sorties, on s'en fout. Le nom des entrées-sorties, mais il y en a deux entrées et deux sorties. On a fait l'architecture par les deux instructions, S reçoit A XOR B et R reçoit ANB. Et qu'est-ce qu'on ajoute? Donc, on va utiliser le demi-additionneur et on va utiliser un petit composant, le OR. L'OR, il est simple. Donc, c'est un petit composant qui a deux entrées sur un seul bit et une sortie sur un seul bit, il y a O3, peut-être O1, 2. Donc, on a les deux composants qu'on va utiliser pour créer l'additionneur complet. Donc, comment on va faire pour créer l'additionneur complet? On l'a appelé full add. Les entrées comme on a vu A, B, C, in, et les sorties, SAM, query. Donc, on va
on va de notre code utiliser les deux composants, les demi-additionneur et port A. Donc, toujours on a l'entité et l'architecture. L'architecture, bien sûr, architecture, ici on l'a appelée hash of full additional, et elle finit par and hash. D'habitude, jusque-là, toujours on fait architecture et begin directement. Mais là, comme dans le test bench, qu'est-ce qu'on a fait? On est le component demi-add et component port or. C'est quoi, d'après vous, ça? Les deux components? مش مادام هذوك لي دو كومبوزون اللي في وسط l'additionnaire بيدو. Exactement. On va créer l'additionneur en utilisant les deux demi-additionneurs. في VHDL, comment on doit faire? Un exemple complet, on va le faire. Normalement, dans notre projet, on va créer un projet qui va contenir le code de demi-additionneur, son entité et son architecture. Il va contenir le code de l'entité port or et de l'architecture port or. Et pour créer le full additionneur, dans son entité, on va déclarer donc les entrées-sorties, et dans son architecture, on va, pour dire qu'on va utiliser les demi-additionneurs ou le port or, donc on va les appeler. Comment on appelle? Entre l'architecture ou le begin, je fais appel ces deux entités-là, demi-additionneur ou port or, je vais utiliser ces deux composants dans mon circuit. Comme si exactement, je vous ai donné un composant, un matériel, composant qui s'appelle demi-additionneur, à titre deux composants, où je vous ai donné un composant port or, on peut créer avec ces composants un additionneur complet. Donc, tu vas faire le mapping, tu vas relier ces composants. C'est exactement qui fait le composant, je te l'ai donné et qu'on va l'utiliser, on va l'appeler. Donc, comment on va faire ça? En utilisant le component. Juste, c'est la même interface. Je vais faire entité, component, comme si on va utiliser ces composants. Vous êtes dans le signal S1, S2, S3. Et c'est quoi, si on regarde dans mon schéma? Donc, pour créer l'additionneur complet, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait appel le composant demi-additionneur et j'ai fait appel le composant A. Et j'ai déclaré des signaux S1, S2, S3. Pourquoi j'ai déclaré ces trois signaux? Je les ai déclarés comme signaux par rapport à l'additionneur complet. مادام ايش معناتها سينيو؟ سينيال ما نقولوش عباره خيط ان سينيال. فما احنا اونتري، فما ديك كيما الA c'est une entrée, le B c'est une entrée par rapport à l'additionneur complet. Le A c'est une entrée, le B c'est une entrée, C c'est une entrée, SAM ou le sont des sorties. Par contre, le S1 ou le S2, le S3, est-ce qu'ils sont des entrées par rapport aux des connexions entre les demi ce sont des signaux internes. Le S1 par rapport, n'oubliez pas qu'on est en train de créer l'additionneur complet. Donc le S1 par rapport à l'additionneur complet, est-ce que c'est une entrée? Non, et ce n'est pas une sortie, c'est un signal intermédiaire. C'est un signal de connexion. Là, input ou là, output. Donc c'est un signal interne. Madame, هو مش sortie نتاع الكومبوننت هذاك demi-additionneur. Regardez. Regardez. Peut-être demi-additionneur, c'est un composant qu'on a créé. Ça m'énerve A ou B ou SR. On s'en fout. Et je sais qu'il a deux entrées ou deux sorties. Ou amener l'architecture entière. Ou le O1 ou le port OR a deux entrées ou une sortie. D'accord? Et donc, on amener l'architecture entière. Est-ce que ça m'a des signaux ou quelque chose comme ça? On n'a rien utilisé. C'est l'architecture interne. Est-ce que c'est clair? Par contre, regardez, في slide هذايا اللي هو
الفول اديسيونور قاعدين تشوفوا فيه الفول اديسيونور سي لو سون ما نعرفش اسكو قاعد يقص الصوت نتاعي بارفوا ولا حاجه لا لا Ça va مدام pas, سوا. Mais ريت انا تويكا l'objectif الاخرين je les ai créés c'est bon ils sont là ils sont créés وكذا توا انا je vais créer l'additionneur complet عملنا له les entrées sorties نتاعو A و B و C والسام والكاري mais on va le créer تويكا en utilisant les demi-additionneurs وكل شيء donc puisque je vais utiliser le demi-additionneur donc je l'ai instancié هوني par component demi-additionneur ou puisque je vais utiliser le composant port A je l'ai instancié juste عملت له appel معناها l'étape هذه معناها comme si راني je vais utiliser ces deux composants là وزدت انا قاعدوا انا pour pouvoir في l'architecture qu'est-ce qu'on va faire حسب رايكم qu'est-ce qu'on va faire on va relier les composants في l'architecture في وسط entre begin والend RTL on va essayer de relier les composants pour pouvoir relier les composants شنو لازمني un signal اللي احنا في الكا هذايا on l'a appelé S1 entre le premier demi-additionneur ou le deuxième additionneur j'ai besoin d'un autre signal S2 entre demi-additionneur ou l'OR ou j'ai besoin d'un autre signal pour lier le composant OR le deuxième demi-additionneur donc je dois les déclarer هذوما des signaux internes اي هو لاديسيونور كومبلي ريت انت مثلا السوم كيفاش باش يلقاها تويك هي لا بروميير هي لا سوم استنى كيفاش باش تكون هي نورمالمون لا سوم هي السوم الاخرانيه السام هذه سا سورا لا سوم اونتر لا بروميير سوم تاع دومي اديسيونور والسيين تاع لونطري فين والكاري هو باش يكون الكاري نتاع الدوزيام اديسيونور والكاري نتاع لو بروميير اديسيونور هي لو كانت كالكالها احنا لو كان ناخذوا ونكالكلوها ونعملوها تطلع الاركتيكتور صحيح وما عطاوها لنا الاركتيكتور ديريكتومون دونك regardez انا باش نقدم شويه باش pour pouvoir vous expliquer on suppose انا تويكا j'ai fait appel au composant demi additionneur ou pour je vais les utiliser بالcomponent معناها راني انا باش نستعملها comment تويكا في وسط البيجين entre begin et end arch c'est comment je vais les utiliser comment je vais les relier regardez عملت هكا demi additionneur porte map معناها je vais relier demi additionneur هذا الاول la pin A du premier additionneur je vais la relier للA نتاع l'additionneur complet je معناها regardez هوني la première entrée qu'est-ce que je vais faire la première entrée de demi-additionneur je vais la relier bel A la deuxième entrée du demi-additionneur je vais la relier bel B et la sortie S de demi-additionneur je vais la relier par S1 ou le carré de demi-additionneur je vais la relier par S2 donc qu'est-ce qu'on a fait on a mappé on a connecté l'entrée A du full additionneur par l'entrée de demi-additionneur, on a connecté le B du full additionneur par le B de demi-additionneur, on a connecté la sortie de demi-additionneur par signal S1 et on a connecté le retenu de demi-additionneur par le signal S2. حسب رايكم علاش عملنا مرتين هوني demi-additionneur؟ خاطر عندنا دوز اديسيونور qu'est-ce qu'on a fait نشوف انا الشيما نتاعي demi additionneur le deuxième additionneur son entrée elle va prendre S1 ou la deuxième entrée elle va prendre CI la sortie elle va être connectée le S5 ou le retenu il va être connecté le S3 donc c'est ce qu'on a fait regardez donc la première entrée de demi-additionneur, le S1, c'était c'est la sortie de le premier demi-additionneur. La deuxième entrée, elle a pris CI et la sortie, elle était affectée le 5 ou le retenu, il était affecté le signal 3. Et après, le porte OR, on l'a appelé, donc la première entrée, elle a pris le S3, donc c'était la sortie de le demi-additionneur, ou le O2, le S2,
وخرجنا الكاري. Donc, les trois instructions, ils vont être exécutées en parallèle. Lorsque je fais demi-additionneur porte map, donc le demi-additionneur, il va commencer à travailler. Il va fournir le S1 ou le S2. En parallèle, le S1, elle va être l'entrée, le deuxième demi-additionneur, ou le S2, ainsi de suite. Est-ce que l'idée est claire? Allez-y. Donc, كيفاش يفرق هذاك بين ديمي اديسيونير الاول والثاني؟ ET1, on peut leur donner des noms différents. À chaque fois qu'on fait appel, on a fait appel le composant additionnel. Comme si, tu peux l'imaginer comme si c'est une fonction. On a appelé le demi-additionnel, il va faire, le S1, elle va prendre A XOR B, ou le S2, elle va prendre A and B. Et en parallèle, un autre demi-additionneur, une autre instance d'un demi-additionneur qui s'appelle ET2, qu'est-ce qu'il va faire? Sam, donc, le S1 and or XOR. Sam, S1 XOR CIN, ou le S3, S1 and CIN. وبعد الكاري باش تاخذ S3 or S2. Donc comment il distingue هو juste comme si c'était un appel le composant. معناها il va jouer le rôle نتاع demi additionneur. Ce sont deux instances avec deux noms différents. Ou si on va générer une netlist ou la synthèse de cet exemple-là, il va générer ce circuit-là. Comme si on a utilisé deux composants demi-additionneurs, où on les a reliés. Il a su que c'est cette liaison-là. Le S1, le signal S1, on a déclaré un seul signal S1 qui est la sortie du premier demi-additionneur, qui est en même temps l'entrée du deuxième demi-additionneur, ainsi de suite. Si j'ai répondu à ta question. Oui. Est-ce que c'est clair, Yajma? Oui, c'est clair. On va faire un exemple ensemble, comment on va l'écrire directement. Donc, ce sont les détails que vous pouvez voir. On va essayer de faire cet exemple-là d'un multiplexeur ce n'est pas le résultat, c'est un grand multiplexeur qui a, quelles sont les entrées qu'il a? E0 هذاك 4 self 1 self 2. صحيح. On a tous sorti M. Donc on va essayer de les décrire d'une façon structurelle. Donc on va essayer d'écrire le MUX1, le MUX2 et après on va les utiliser pour créer le grand MUX. D'accord, donc on va essayer de faire cet exemple-là pour bien assimiler les choses. Oui. مدام الاي غادي نجمو نقولوا سينيال هو. نبداو بشوي داكوغ. الاي سا peut être qu'un signal اللي بتلقاه في الداخل الكل ابار لي زونطري سورتي سا peut être qu'un signal. معناها مادام كي تبدا السورتي نتاع كومبوزون مش الكومبوزون اخر نقولوا راه سينيال. Signal, exactement, c'est ça. اي كونيكسيون interne هي سينيال. أي interconnexion interne, c'est un signal par rapport au grand MUX. Par contre, lorsqu'on va créer le MUX1, ça sera, par rapport au MUX1, c'est une sortie. Par rapport au grand composant MUX, c'est un signal, I. Ou par rapport au MUX2, c'est une entrée. D'accord. On va essayer de le faire rapidement. Donc, on va créer un nouveau projet. Si tu veux choisir un emplacement. Je vais l'appeler MUX par exemple. Ouais. Mais
toujours, on commence par l'ajout d'un nouveau fichier VHTL qu'on va enregistrer. Puis notre emplacement, on va l'appeler MUX1. On va faire tout d'abord le MUX1. Je vais juste apporter la librairie. Je vais prendre un exemple. Ouais. Donc, toujours, on commence par l'entité, bien sûr. L'entité, je vais l'appeler MUX1 is part point virgule. Donc, le premier, si je vais faire comme ça, je vais essayer de faire comme ça. Et si je regarde le MUX1, il a combien d'entrées? Je connais les entrées du MUX1. 6. E1, E2, E3, E4. من 1 ل 4 Oui, et le C. والسيل 1. سال 1 زاد مدام. Exactement. Donc, 4 entrées sur 4 bits et une entrée sur 2 bits. Et il a une sortie sur 4 bits. C'est un multiplexeur. Donc, selon select, selon la valeur de cell, donc on va sortir le وحدة نتاعو. Donc, E1, كلهم de même type. Donc, je peux les déclarer avec... Madame, كيفاش selon cell باش يخرج le nombre de bits هو déjà Ah, ok, ça marche. Et dès qu'un cell 1 est égal à 0, 0, donc le i باش تاخذ E1. Et dès qu'un cell 1 باش تاخذ 0, 1, donc le i باش تاخذ E2. Si c'est 0, 1, le i باش تاخذ E3. Si c'est 1, 1, le i باش تاخذ E4. Oui, c'est vrai. D'accord. Donc, on dit E1, E2, E3 et E4. نجم راهو احنا ريت في التصويره هوني leur nom c'est E1, E2, E3, E4. Donc, je peux donner d'autres noms à ce petit MUX1, mais sinon pas le même nom. Donc, ils sont des entrées de type est-diologique. Est-ce que c'est seulement est-diologique? Vector. C'est sur 4 bits, donc fait encore le 0, le 3, le 3, le 0. 3, ça hit, down to 0. J'ai une autre entrée, dans notre cas, celle 1. C'est une entrée sur 2 bits. Sur 2 bits, معناها ديما من 1 ل 0. من 1 down to 0 ولا 0 to 1 كيف. وعندي une sortie I. C'est une sortie sur 4 bits, c'est ça. La dernière ligne, نحطو فيها point virgule. وتوفى بعند MUX1. B. On va écrire l'architecture entière. On n'a pas des composants à l'intérieur. Of MUX1 is. Puisqu'on va pas utiliser aucun signal interne ou حتى composant, donc directement je vais commencer par le begin qui m'a l'ade and RTL. Donc on y selon, donc tout dépend si celle 1 égale à 0, 0, il va prendre E1. Donc ce sont des instructions séquentielles ou elle. Puisqu'il y a une condition. Est-ce qu'il va les exécuter? Il s'exécute d'une façon séquentielle ou d'une façon concurrente. Séquentielle. Donc, puisque c'est séquentiel, fin نحطهم في وسط شنو؟ Process. Donc, ديما نحطوا les entrées internes. نجموا البروسيس la liste de sensitivité خليها بعد ما تكمل البروسيس نتاعك باش تعرف شكون هم les signaux اللي لازم تحطهم. Donc, il y a plein de process. Donc, je ne sais pas le case. Je fais la syntaxe l'autre fois. Case select is.
حسب ما نتذكر هنا توفى بأند كيس je pense هكا when 00 donc tac flèche I va recevoir ou on peut mettre rythme 00 لو كان عندنا d'autres instructions on peut mettre d'autres cas ما نعرفش لو كان عندنا une autre chose مثلا I1 هكا elle peut prendre كذا كذا on peut mettre plus qu'une instruction في الكا هذا معناها on est libre mais في notre cas on n'a qu'une seule instruction mais راهو vous pouvez utiliser pas mal d'instructions مادام كي تبدا عندي A ولا O par exemple في نفس الكونديسيون معناها when مع الوين في 00 par exemple عندي الإي تاخذ O1 مثلا وعندي زاد حاجة أخرى تصير في 00 تولي أند ونعديها نفس اللينيا كيكا مثلا لو كان جا عندك une autre point sortie virgule وتزيد تعمل instruction. point virgule مثلا عندك une autre sortie I1 elle va recevoir je ne sais pas هنا E2 ولا حاجة فهمت داكور نعمل هكا vous pouvez les utiliser هذوما peut-être في البروجي باش تسحقوا bien sûr الكيس par contre إذا كان when ما تنجم تاخذ كان une valeur خاطرنا في l'instruction case sinon تولي تستعمل if نتاعك donc when 01 et elle va recevoir E2 when 1 0 il va recevoir E3 وقلنا toujours الكيس يلزمها توفى when others ماذا بيك le dernier يلزم when others elle doit exister sinon on aura un problème donc when others il va recevoir E4 donc quelles sont les entrées les signes les signaux qu'on a utilisés pour ce process. Donc, les entrées internes, elles vont à celle 1, E1, E2. Dis-moi, elle fait l'affectation. Les entrées, le code. 1, 3 et E4. Donc, à chaque fois que l'une de ces valeurs change, le contenu de le process il va changer. Voilà, normalement, c'est notre mux. Hein? Regardez, dans le Quartus, le fichier il s'appelle mux1 et le projet il s'appelle mux. Dis-moi, pour compiler, si je vais compiler, je pense il va me dire qu'il y a une erreur, je pense. Voilà. Le nom. Je pense que ça ne revient pas encore que le mec perd. Je suis capable pour pouvoir regarder. Donc, un problème. Le nom du projet, il diffère du nom du top. Donc, on dit haka نعمل haka. Clic droit على الفيشي نقول له set as top level. Top level معناها الكومبوزون الكبير. اش معناها؟ معناها احنا من بعد on va créer le mux 1 ou le mux 2 ou le mux. Quel est le top معناها الكبير celui qui va englober le col. Donc هو c'est le mux. كي يبدا عندنا un seul donc هو بيدو نحطو هكا clic droit set as top level. Ou on remarque que le projet il a changé de nom. Donc je vais recompiler. Je n'aurai plus de problème. En cas où je starte le projet où j'ai une telle erreur, donc toujours le top level, il a le même nom que le projet. Comment tu le fais? Juste le composant top, le kbir, donc tu as un clic droite, set as top level. Donc on n'a pas d'erreur. Hein? On ne va pas le tester avec un test bench, on va tester juste le dernier composant. مادام في البروسيس الغوتور نتاع الاي السورتي كيفاش نعملوه اوتوماتيكمون ما نحطوش ان روتور اش معناها روتور معناها الكيس تعمل ريتيرن الفاريابل اللي حشنا بها كم سورتي
regarde, on n'a pas de variable hein, في VHT. Toujours on a des signaux, des entrées et des sorties. عندي هوني une sortie I. Ah voilà, c'est bon, madame. Fébriche, elle est déclarée. Et c'est une sortie. Donc, كما قلنا احنا هكا. ماليتيش déclarée, madame. Donc, علاش في بالي ماكش حاطة ta sortie. D'accord. Et bien sûr, احنا طبعنا خاطر المونتاج نتاعنا directement قلنا راهو عنده ces entrées là ou cette sortie. On ne la déclare pas. On a dit que c'est une sortie. D'accord. Oui, d'accord. On va faire Tawika le MUX2. Dima, généralement, chaque circuit fait un projet. Nous le fichier interne. Donc, on va ajouter un autre fichier. Nous, VHTL, qu'on va enregistrer. File, save as. Ou Dima, faites attention, Dima, essayez de l'enregistrer. Fait l'emplacement. Voilà, MUX. Donc, on va faire le MUX2. Le MUX2, je vais apporter le même, ou on va modifier. C'est pratiquement la même chose. On a MUX2. Combien d'entrées il a le MUX2? 3. 3 entrées. Elle est au moins E0. E0, l'I, و السلبي. أنا je vais pas باش نسميها E0. نجمو نسميوها I كيما نجمو نسميوها أي حاجة أخرى. Bon. E0, E1. E1, أي نجمو نسميوها E1, pourquoi pas. Ce sont des entrées sur 4 bits et كيف وعنده une entrée cell 2 اللي هي على un seul bit. Un seul bit. باش نسميوها cell. Cell على un seul bit, donc c'est une STDIO logique. والإي هي sortie اللي هي الام في الشمال. الام ولا نجم نسميها حتى sortie. D'accord, اللي هي على 4 bits. Donc, بعد RTL MUX 2. Donc, le process interne, باش نحي هذايا عندنا selon تويكا selon cell 2 اللي احنا مسمينها cell tout court selon cell هي على un seul bit, elle est sur un seul bit, donc تولي وين 0 وين 0 0 الام elle va prendre E0 when others ريت كي تبدا sur un seul bit ديما نحطوا un seul code when others donc m باش تاخذ سميناها احنا E1 وهوني باش نحط cell E0 et E1. D'accord, c'est la même chose. C'est le même principe. Donc, tout à l'heure, j'ai mis le MUX1 comme top level. Le MUX1, ils sont séparés, mais si je laisse le MUX1 comme top level, ça ne change rien. Je vais juste compiler. J'ai une erreur. Un MUX2. Oh, ça met à S, non, ça met à M. Sortie, je l'ai appelé S, pas M. Sortie, c'est S. Non, c'est bon. C'est bon, normalement, la compilation, c'est bon. Tawika, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va essayer de créer le grand MUX à travers ces deux multiplexeurs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un autre fichier. VHTL. Juste, je vais l'enregistrer. File save as.
ميكس. مادام الفيراج ديالي واللي هو التوب ليفل. باش نشوفوها كيفاش نردوها بعد. انا جو في كريي on va écrire le code وبعد باش نردو هو توب ليفل نعملو هاك سيت انت لو توب ليفل. داكور اوردر انا عملت له سيت توب ليفل لو نون دو بروجي ولا ميكس. مادامك الاو 1 المعاوده في لي دو ميكس ما تعملش بعد كونفيزيون. ما تعملش مشكل. ها باش نقول لك علاش ماهيش باش تعمل مشكل. كوم سي فاريابل انترن هي ما ماهيش جلوبال دونك ما تبدا ما يقلقش. هاك علاش انا جو لي شونجي وعملتهم بلو ميم نون اكسبري باش ما تقعش كونفيزيون. دونك كوني جو في apporter juste la librairie. Donc عندي entité max is et and mix. Et si je regarde, donc عندي هنا تويكا il a les entrées من E0 حتى celle 2 هكا ولا et la sortie M هذاش عنده. Donc je vais essayer de هكا باش نسرق شوية من هون. هكا مش باش نهز برشا باش donc باش نزيد E0 1 2 3 حتى E4. Ce sont des entrées à la 4 bits. عندي celle 1 c'est 1 sur un seul bit ou la 2 bits je pense. 2 bits ou celle bit ou celle 1 على 1 bit. Exactement. Donc elle a 2 bits. عندي celle 2 c'est une entrée à un seul bit. وعندي ال M qui est une sortie sur 4 bits. Dernière ligne sans point virgule. Donc أولا حاطينهم ال I on l'a pas mis خاطر هو interne. Donc qu'est-ce qu'on va faire تويكا؟ عندك architecture RTL ولا arch ولا اللي تحب عليها off تويكا نتاع الميكس is عندي begin and RTL. توا هوني قبل begin qu'est-ce qu'on va faire؟ On doit dire qu'on va utiliser, on va utiliser تعملوها في C++. نسيت تعملوا لابي العبارة مدام عبارة باش نعملوا لابي. Donc qu'est-ce que regardez هنا comment je fais. ديما نجي هكا مثلا نمشي للميكس 1 نهزها بكل لونتيتي هكا باش ما نغلطش. هذا الكل ونعملها هكا. Je change نحي ال is toujours on change on enlève le is. Entité je la remplace par component et un toilet component. On est معناها comme si أنا راني dans mon mux je vais utiliser le composant mux CV. Je vais utiliser زاد الميكس 2 نعملو هكا. نحي ال is. Je change par component et and component. Et je ne vais pas utiliser un autre composant. Par contre, je dois déclarer si je veux les signaux internes. Quels sont les signaux internes dans notre cas? Il est sur 4 bits. Donc, comment je le déclare? Je déclare I. Malgré عندي I راهو هوني و I في الواحد ما يقلقش.
Ce sont des variables, des variables d'une fonction que je vais appeler, on s'en fout. I, ouais, mais dis-moi le signal, n'écris pas le signal avant le nom de signal. Signal qui est sur 4 bits. C'est un S-diologique vecteur sur 4 bits. Signal, dis-moi le mot signal et j'ai au début. Mais je ne sais I de point signal quelque chose. Signal, c'est un signal sur 4 bits. Donc, je vais utiliser MUX1, MUX2. Ou pour les connecter, j'ai besoin d'un signal interne qu'on a appelé I. On est awake pour faire le mapping. Donc, j'instancie le MUX1 avant le MUX2 ou bien le MUX2 avant le MUX1, c'est la même chose, ils vont travailler en parallèle. Donc, je vais l'instanciation, اسمها différent d'un signal ou d'une entrée ou d'une sortie ou d'une entité. Donc, M1. Donc, je vais utiliser le MUX1. Je vais le mapper, port map. On a un donc, je regarde comme ça. Et je vais utiliser le MUX1 qui est la deuxième. Regardez, dans la première entrée du MUX1, je vais connecter quoi? Le E1 de mon MUX. Le E1 de mon MUX. Donc, l'écriture que je vais vous montrer, elle est plus facile. L'interface interne du grand MUX, on a utilisé les mêmes noms. Le E0, le E4, celle 1, celle 2 et M. L'autre, les noms internes, moi, je m'en fous. Mais l'ordre, il est important. Donc, la première entrée du MUX1, je vais connecter E1. Il va comprendre que le E1 du grand MUX, ça va être connecté le E1 dans le MUX1. La deuxième entrée, donc je vais connecter E2. Et donc, soit les entrées, le nom des entrées sorties, le grand MUX, soit des signaux. Les noms, les entrées sorties, le MUX1 ou MUX2, mais je ne sais pas, le S ou celle. Et donc, moi, je ne vais pas les utiliser. On s'en fout, ce sont juste des noms. Comme si je suis en train de faire l'appel de la fonction, je suis en train de fixer les paramètres. Donc, on a E1, E2, E3 ou E4 où il a besoin du cell 1. Et il va donner comme sortie, je connais le signal interne, je l'ai appelé I. Voilà, I. Ce n'est pas ce I-là. Ce n'est pas ce I-là. Ce n'est pas. Regardez, je vais changer quelque chose. On y. مادام هو ما هو السينيال مش يتعدى من الميكس 1 للميكس 2 هذاك هو الاي. Ce n'est pas ce I là. Je vais changer le nom تاع ايه الاي اللي في الكومبوزون مدام عباره فاريابل. Voilà, exactement, c'est clair. Oui. Voilà, donc je vais instancer le M2. Donc je vais appeler le MUX2. Même chose, dans le port map. Le E0, ça l'ordre, il doit être correct. Le E0, l'ordre, il est très important. بالضبط كي نجيو مش منظمين في اللابيل نتاع الكومبوزون وقت لازم نستعملوا الفلاشات تاع الرسوا. لا الفلاشات نجم تستعمل لهم الجمله هما فما دو سينتاكس. انا je n'ai jamais utilisé les flèches خاطر ça ne sert à rien, ça complique les choses. L'ordre الفايده انت هذه ال E0 tu veux la connecter في la première entrée, donc ما تنجمش تحطها في الدوزيام paramètre. مثلا la sortie احنا M تاعنا احنا ما نجمش la sortie M نحطها في le premier paramètre. خاطر انا بالنسبه للميكس 2 لا سورتي سي في الاس. داكور ناقصه حاجه نعم سيل. ما نعرفش سي جي ريبوندو à ta question. اي سافا.
مادام نخسر شيل دو لا 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 فوالا جوست باش نجاوب على الكاستيون دو فوتر كوليغ قال اس مش اي مش ام ولا ما نعرفش شنو. Regardez احنا on est en train d'appeler le mux 2 اللي هو سميناهم احنا بالزهر E0 E1 سيل اس c'est exprès انا جي شونجي لو نو. Par contre انا quelles sont les entrées sorties نتاع الميكس الكبير نتاعي هما عندي الاو 0 اللي نحبهم يدخلوا الميكس عندي الاو 0 الاو 0 الاي والسيل 2 ويحب يخرج لي الام. دونك لو بروميير بارامتر لونطري الاولى الاو 0 الاو 0 نتاع الميكس lui connecter الاو 0 نتاع الميكس الكبير. La deuxième entrée اللي سميناها E1 c'est une variable je vais lui connecter l'I le signal I اللي هو خرجناه من الميكس 1. La troisième entrée اللي احنا هوني سميناها سي on s'en fout باش نكونكتي لها réellement celle 2 où je veux avoir la sortie. اس كونكتي للام. انا هي اس ما عنديش حتى اس اي الاس je vais lui connecter ام. ديما هوني في البارتي مابينغ je n'utilise que les entrées-sorties du grand mux, du grand composant et les signaux internes. الأسامي نتاع les entrées-sorties des composants on les utilise pas. باش عليك بالضبط قاعد tu es en train d'appeler une fonction. تصور انت في une fonction tu as déclaré ما نعرفش انا si je fais comme ça مثلا انت tu as déclaré une fonction هكا void ولا int addition int a virgule int b وعملنا هكا return a plus b. D'accord. وبعد انت tu vas l'appeler cette fonction في المين تاعك. عندك انت tu as utilisé int e ou f مثلا e عطيتها 5 و f عطيتها 10. Lorsque tu vas appeler la fonction addition, on dit R maintenant. Comment on va l'appeler? Addition, EF comme paramètre. Je nomme là R égale, c'est une fonction qui retourne quelque chose, addition. Est-ce que je vais utiliser A virgule B? Bien sûr que non. Bien sûr que non, ça fait. Je vais appeler, je vais E ou F. C'est exactement la même chose. On a déclaré des composants qui ont des entrées-sorties avec des noms aléatoires, mais lorsque j'ai appelé mon composant, j'ai fixé les paramètres à doma. Donc, je m'en fous les noms des signaux des composants. Et ce que je veux, c'est que le MUX 1, il va prendre mes entrées اللي انا موجودين عندي في الاركيتكت في الكومبوزون بتاعي. انا je veux faire le composant MUX qui a les entrées E0 E1 E2 E3 E4 c'est 1 c'est 2 والsortie M وهي الى un signal intermédiaire اللي هو الاي. دونك انا الميكس 1 نحبو ياخذ الاو 1 نتاعي انا نتاع الميكس نتاعي الاو 2 نتاعي الاو 3 الاو 4 السيل 1 والاي والميكس 2 باش ياخذ الاو 0 نتاعي le signal intermédiaire I, ou c'est de il va me fournir mon signal M. C'est clair ou là, C'est clair. Oui. Je veux comment. C'est le composant top. Il a appelé, c'est la fonction main. Donc, je le mets comme top level et je vais compiler pour voir si j'ai des erreurs. مدام بالله سمحت. Oui. الام هي السورتيه نتاع لو دو ميكس مع بعضها معناها لازم تكون هي الكبيره بالكل برا. C'est ce qu'on a fait, vous le dire. Le mux, محطوطة في الميكس هي السورتيه. Regarde.
Non, on regarde le M. Le M. C'est la sortie de quoi? Je compte la sortie هذه. الميكس 2 الميكس 2. Donc la sortie mix 2 هو اللي خرج لي الميكس 2 هو اللي خرج لي لا sortie نتاع الميكس الكبير نتاعي. داكور مدام. هذاك علاش احنا غوغارد احنا هذاك علاش حبيت نخلي الشيما احنا قدامنا. دونك طبعا احنا جوست لو شيما معناها الميكس 1 خرج لي خرج اون سورتي اللي هي سيتي اون انتري بارابور ان ميكس 2 هو خرج احنا طبعنا لاركتيكتور دوموندي. داكور مدام ميرسي. نعرفش انا كومبيليت انا جي كومبيلي سيت جو بونس جي كومبيلي كومبليت. هي بدنا كومبليت. عاودت انا عرفت عشان نعاود. Donc, si je regarde Natawika, normalement, il va terminer. Donc, si je regarde la netlist générée, نمشي tools, هكا netlist viewer, RTL viewer, نلقاه il m'a généré le composant تاعي. Juste. Il a généré design هذاش فيه mux 1 و mux 2 اللي خذا l'instanciation M1 M2 وكل واحد دريت هونيا. Regardez qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait, voilà. Donc le mux 1 qui a les entrées les 4 entrées avec la sortie I ou le mux 2 qui a pris معناها خرج لي pratiquement le même schéma اللي عملناه له. وكان نحل انا نحب نحل نشوف l'architecture نتاع l'un des composants نعمل هكا نكليك عليه plus تويك هذه l'architecture interne du mux 1 نصغر pour le وكيف الميكس 2 كنحب نحلو ونشوف الاركيتكتور نتاعو. ديزولي انا كنحب نحل الميكس 2 نشوف. نعم مدام جست سيل 1 طلعت هي في لومبلاسمون الاولى على بارابور لي زونبري نتاعهم الاخرين ولا عادي بلاصتها معناها سي كان شي هو مش مشكل ما يقلقش خاطر هما مش غلي ببعض. واصلا ما ينجمش يكون اللي هو اللي عملناه سي ما ينجم يكون هو جوست مقلوب معناها ما يقلقش جوست على الاركتيكتور باش ينظمهم. هذوما لي بين دي بين معناها لومبلاسمون دي بين هذا سكون ابيل هو عمل بيتيتر سكون ابيل بلاسمون روتاج والحكايات هذه ما يقلقش بالكود. يقلقنا احنا وقتاش في الكود فكلمه بينج مي هكا في الشيما ما يقلقش. هي ذاك علاش حتى نسألتك على المابينغ جوست معناتها في بالي تبع الوردة تاع المابينغ بالضبط. المابينغ اون دوا سويفغ لوردر نتاع اون دوا سويفغ لوردر اللي حطيناهم هوني نظام كيما عملنا كيف؟ وي باهي si on va tester احنا تويك الكود quel composant on va tester. On va faire le test bench. Le test bench, c'est de donner des valeurs aux entrées. Quelles sont les entrées? أنا كنشوف النتيست نتاعي نشكون باش نعطي des valeurs. باش نعطي حتى الك. صحيح باش نعطي les entrées du grand mux. Les entrées نتاع المكس الكبير هذا اللي هو عنده les entrées هذوما الكل E0 E4 celle 1 et celle 2. Je vais donner des valeurs à ces entrées-là. تويكا عبارة نتعامل معاه comme si je vais créer un test bench كيما استعملناه من الكل de cette entité-là. D'accord, donc je vais ajouter un autre fichier. VHTL que je vais enregistrer sous le nom test bench.
Donc, test bench ديما نفس structure تنجم تجيب أي test bench قديم وتبدل عليه. مي أنا ديما نحب نعاودهولكم باش تشدوا بالكدا. Entité test is ديما l'entité des tests elle est c'est une entité vide ما فيهاش حتى انترفاس ونعملوا لها الاركيتكتور نتاعها. وهوني ça devient plus clair. Allez, pourquoi on va utiliser, on va tester le composant qui s'appelle Mux, donc on doit l'appeler, on va dire qu'on va l'utiliser. Avec Allez, on est en train toujours d'apporter l'entité هذه واش نعملوها نبدلو نحيو الإيس والcomponents معناها قاعدين on est en train d'appeler ce composant-là qu'on va utiliser. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? On va connecter des signaux, ما فيهش هما ni entrée ni sortie, معنا حتى في l'entité, on n'a pas d'entrée-sortie, on n'a rien. Donc, on n'a que des signaux qu'on va connecter في les entrées-sorties. Donc, أنا كيفاش نعمل ديما نعمل هكا باش ما ننسى حتى شيء قبل البيجين نجيبهم هكا الكل نحي نبدل سينيال صحيح سينيال اخر واحده نحط لها البوان فيرغول ونزيد كلمه سينيال ديما ملك باش ما نقعدش نعاود وما جو نوبلي ريان ولا لي تيب يقعدوا هما بيد هما نسي دو سويت ونخلي لهم لي ميم نون كوم سي هكا ما ندخلش باغ دي جون. دونك انا بعد qu'est-ce que je vais faire? Je vais connecter le E0 هذه للونطري هذه signal E1 للونطري E1 signal E2 ainsi de suite كيما عملنا المره الاخرى مع ال FPGA comme si انا جي كونيكتي في ال E0 جي كونيكتي لها بوتون ainsi de suite. D'accord. Ou qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler notre composant. On a dit que c'est DUT Design Under Test. Maintenant, je vais le travailler. Ou qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler le mux interne. On va faire port map, mapping. Qu'est-ce qu'on va connecter? On a dit que on va faire puisque كتبت بالنظام وكل شيء واللي سينيو بالنظام باش تكون سهل على الاخر نعمل هكا. Donc j'ai connecté le E0 في le E0, le E1 في le E1, E2 في le E2. Celle 1, هكا ما نغلطش بالكل معناها في l'ordre خاطر l'ordre il est important tant que je les écris بالنظام يقعدوا ديما بالنظام. virgule 1 contrôle C. مادام مش في التيست شنو نحطوا لي فاريابل des valeurs hein. Des valeurs plutôt. Bien sûr. Qu'est-ce que je vais donner des valeurs les entrées هذوما الكل. مازلت ما عطيتهمش انا des valeurs. مي قبل ما نجمش نحطوا لي بارامتر ديريكت من غير ما نقعدوا نعملوا لا باش تعمل E0 reçoit 0 وبعد احنا on va les changer à fur et à mesure au cours de temps. Donc يلزمني نكونيكتيهم مثلا كيما انت باش تكونيكتي لها بوتون اسكو تكونيكتي لها بوتون تعطيها فالور اون باراليل تكونيكتي البوتون وبعد تقعد تبدل في لي فالور تاع البوتون تاعك وتشوف لي سورتي نتاعك كيفاش ما تنجمش. دونك اون باراليل انا عملت المابينغ ربطتهم جو عملت اللين نتاعي و اون باراليل à l'intérieur d'un process اللي هو ديما يبدا بيجين ويوفى end process. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donner des valeurs nos entrées. Enfin, E0 reçoit il y a 3 bits à la 4 bits à la 4 bits donc on reçoit 1 0 par exemple. Je vais des valeurs les entrées aléatoires qui m'ont حابين E1 par exemple هكا باش نحطهم بالنظام باش حتى بعد كي نشوفهم في الويف فورم تبدا كلير نعرفوها ديريكتومون شكون اللي خديت. On peut écrire les instructions dans une même ligne qui m'a fait بالضبط. زائد واحدة أخرى
et 4. Test bench, ils sont simples, mais comment donner des valeurs, les entrées, il faut bien penser. Il y a d'autres cas, faut les projets, vous devez vraiment penser. Quelles sont les valeurs que je dois donner? Celle 1, les valeurs de E0, E1, E2, E3, E4, je m'en fixe, ce n'est pas la peine de les changer à chaque fois. Par contre, pour bien tester notre circuit, qu'est-ce qu'on doit changer surtout? Les celles. Celle 1, par exemple, je vais commencer celle 1 qui est sur 2 bits. Je n'en tire un. Par exemple, 0, 0. Et celle 2, je n'en tire un, par exemple, 0. Et j'attends pour le wait pour maintenant 50 nanosecondes. Ou bas, je change surtout les selects. Je vais changer maintenant un 0, haka. Zéro, 1 par exemple, c'est numéro 1. Oh, il faut faire toutes les combinaisons. Je vais pour faire, je vais répéter pour le 1. Pour celle 2 lorsqu'elle est égale à 1. Donc, comme ça, j'ai fait toutes les combinaisons. Toutes les combinaisons de celle 1, celle 2 est égale à 0, et toutes les combinaisons celle 1, pour les celle 2 est égale à 1. Donc, le process il va fonctionner en parallèle avec le mapping. D'accord, cette ligne-là, je l'écris avant le process ou après le process, c'est la même chose. C'est-à-dire le process et ce mapping-là, en parallèle. Mais je préfère dire, je l'écris dès le départ pour ne pas l'oublier. Quand tu écris le process, tu mets les signaux, tu oublies d'écrire cette ligne. Donc, de préférence, tu l'écris au départ ou tu commences le process interne. C'est clair? Parfaitement. Oui, madame. Ouais. أنا toujours je fais هكا كركاس نتاع تيست بانش ونكمل عليها هكا تولي لكم أسهل الحكاية. Donc on va compiler. Normalement on n'a pas d'erreur. Juste pour utiliser lancer test machine, j'ai le projet, clic droite, settings, simulation, et tu vas utiliser le test bench qu'on a écrit. Cliquez à la compile test bench, new, نعطيه اسم l'entité متاعنا ونعطيه le fichier test bench add ok. Là voici, je lance la simulation. Si tout va bien, avec Tools Run Simulation Tool, RTL Simulation. Si je regarde le waveform toujours, تلقاه هكا تنجم تعمل ستوب هكا خاطر هو قاعد يلغان يدور فيها au cours du temps. الطون يمشي نجم نقولو ستوب هكا ونصغر فيها موان بور فوار ونجيب هكا الكورسور باش نرجع نعمل يكون باهي. دونك la sortie هي قاعدة تاخذ في des valeurs à chaque fois. Si on regarde مثلا هنا عندي je peux sélectionner هكا sélection تاع أي signal وقت les 0 0 و celle 2 égale à 0 خرجت la valeur
نتاع E0 c'est logique معناها كل شيء 0 0 si je regarde هنا هكا المونتاج نتاعي normalement si هذا 0 0 هذا باش يخرج وهذا si c'est le 1 0 0 donc باش تخرج في ال I 1 و si c'est le 2 باش تخرج E0 si c'est le 2 égale à 0 on remarque toujours شكون اللي باش تخرج ديما ال E0 d'accord ou si c'est le 1 égale à 1 باش تولي tout dépend du cell 2 donc احنا باش نشوفوا cell 2 égale à 0 شنو قاعد يخرج لنا donc on remarque qu'on hérite cell 2 ديما 0 à chaque fois qu'elle est égale à 0 ديما السورتي malgré que cell 1 elle a changé نجم انا pour نشوف الشانجمون نكليك هكا على cell 1 ونمشي هكا بالفلاش هذا find next transition نمشي باقي 0 خاطر cell 2 égale à 0 تبدلت cell 1 mais cell 2 باقي 0 donc ديما la sortie 0 0 تويكا في الكا هذايا cell 2 elle est devenue égale à 1 donc إذا كان 0 0 cell 1 باش تخرج لنا الأولانية لا فالور الأولى إذا كان 1 0 donc il paraît qu'il هاكا كوريكت قاعد يمشي كوريكت الديزاين تاعو فما هو بار ديفو يخرج لك لي سينيو من الاو 0 نتاع الميكس الكبير داكور لو كان انا نحب نشوف سي جو فو فوار لي سينيو انترن لي سينيو انترن ريغاردي في الموديل سيم فما تتحل لنا دو انترفاس تشوفوا في لي بروجي تستحق ساعات بور ديبوغي ولا تعرف الغلطه منين tu as besoin de regarder les signaux internes تمشي البارتي الاخرى هو بار ديفو regardez احنا يخرج لنا الدي يو تي كان تشوفوا ديزاين اندر تيست هي الانستانس نتاع الديزاين الكبير اللي هما لي سينيو هذو كان حل نعمل هكا بلس الام 1 والام 2 هما الميكس 1 والميكس 2 اش فيهم لي سينيو نتاع الام 1 احنا نحب نشوفوا السينيال انترميديير هذا اي نعمل جو لي سيليكسيون نعمل كليك دروات اد تو ويف selected معناها نجم نشوف هنا اي كومبوزون لي سينيو نتاعو ونشوف نشوف اي حاجه نزيدها للويف نتاعي نرجع للويف فورم نتاعي نلقاه زادوا لي سينيال هذايا اي بار كونطر مانيش باش نشوفو من الاول يلزمني نعمل ريزيت كومون جو في لو ريزيت نجي هكا هوني هكا ريزيت ريستارت بلوتو ريستارت معناها باش تعاود نقولو اوكي ونعاود نجي هكا لهنا ران موان اول معناها اخدم ديما لو طون وباش نشوف نقولو ستوب توا وليت راه في السينيال انترميديير اي هذه جوست بور فوار اون كا او فو فولي فوار الكونتوني نتاع السينيال انترميديير نتاعك كيلكو سينيو انترميديير سي جوست اون رمارك بوتيتر تستحقوها في prochaine. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Ben. On va voir une autre notion rapidement. Voilà. Donc on a vu la description structurelle. Lorsque un composant il va utiliser d'autres composants. Si vous avez remarqué, on n'a pas utilisé des circuits synchrones. Je pense qu'il y a des circuits synchrones. Synchronisés par l'horloge. Ils étaient asynchrones. Donc, on va voir les circuits synchrones. Généralement, le clock, ils vont suivre le clock. Le clock, je m'en ai un. Bascule D, dima fait bascule D. Synchrone, le Q, elle va recevoir D, mais chaque franc montant d'horloge. Hop. C'est le cas on a le clock. Si D, je m'en ai synchrone, si D, elle change de valeur ici, le Q, elle ne va prendre D qu'elle fait le franc montant de l'horloge. Elle ne va pas le prendre tout de suite. Dima manière les changements iront selon le franc montant ou le franc descendant de l'horloge. Donc, dima, ils vont suivre les francs. Comment on va dire? Donc,
le travail, comment il va se faire. Donc, si c'est le franc montant de l'horloge, ça me fait le bascule D. Si c'est le franc montant de l'horloge, donc Q reçoit D. Donc, tout les circuits synchrones, ou les parties des circuits synchrones, إذا كان احنا باش نستعملوا الكلوك دونك كل شيء باش نقولوا est-ce que c'est le franc montant de l'horloge ou est-ce que c'est le franc descendant de l'horloge. Donc ديما فما une condition. Donc le code généralement où est-ce qu'on va l'écrire, à l'intérieur de quoi? À l'intérieur d'un process. خاطر احنا مثلا pour écrire le code VHT de cette petite bascule D, qu'est-ce qu'on va écrire? Begin هكا باش نقولوا if CLK event معناها si event هكا apostrophe event معناها c'est un changement d'état, c'est un franc dans le clock. Pour dire que c'est le franc montant نقولوا if CLK event and CLK égale à 1. لو كان جينا نحبوها في le franc descendant, qu'est-ce qu'on va écrire? CLK égale à 0. Exactement, on va écrire si CLK égale à 0. فما شكون نكتب حاجه où est LH qui était. إذا كانت سي إيش معناها بالنيفو وقتها on ne parle plus de clock. تولي سينيال عادي. Si celle 1 égale à 1 ولا si c'est celle 1 égale à 0 ولا حاجة. ترجع سينكرون هكا. خلي يعاود الكيستيون نتاعو خليني بتتر اش معناها نيفو 1 ولا نيفو 0 بالنيفو معناها دي كو اسينكرون ولا معناها دي كو دي باغ اكزومبل في الكا هذا دي كي تبدا سانكرون اش معناها؟ سانكرون معناها نقعد نستنى لو فرون دو لورلوج يا فرون ديسوندون ولا مونتون. بار كونتر سي سو ني با سانكرون اسينكرون معناها تتنحى الكلوك وتولي دي كو دي ال شونج ديتا كو ال فا شونجي ديتا تولي وقت ما نحطش اف سي ال كا ايفانت نولي نحط كو ريسوا دي وكا تولي à chaque fois que D elle change Q elle va changer directement quel que soit طلعت الفوق ولا ولات 1 ولا ولات 0. ما نعرفش جاوبتك على ما نعرفش سي هما السيركوي سوا il est synchrone soit il est asynchrone. Synchrone معناها فما retard معناها les sorties elles ne vont prendre les valeurs اللي حاجنا بهم كان في الفرون يا فرون مونتون يا فرون ديسوندون pour synchroniser معناها les sorties الكل ils ne vont prendre des valeurs كان في الفرون مونتون ولا فرون ديسوندون. Si c'est asynchrone le changement أي sortie elle va prendre un changement dès que l'entrée dépend منها elle va changer de valeur. هذا هي هما أغلب les circuits ils sont synchrones pour synchroniser وهذاك الشيء. D'accord. باهي هوني la même bascule هذه D mais زدناها le signal reset. Donc regardez le process qu'on a écrit هوني process CLK reset خذيت CLK والreset عملنا if reset égale à 0 Q reçoit 0 هذه remise à 0 else if CLK event and CLK égale à 1 then Q reçoit D. La question هوني qui se pose est-ce que reset elle est synchrone ولا asynchrone؟ وعلاش؟ مكتوبة هي asynchrone خاطر dépend pas du signal d'horloge. Elle ne dépend pas, elle est asynchrone, elle ne dépend pas de signal d'horloge. Donc, dès que reset, elle va prendre 0, dès que reset peut être 0, automatiquement, Q, elle va prendre 0. Elle ne va attendre aucun signal d'horloge. Sinon, puisque le signal d'horloge, le Q reçoit D. Donc, dans ce cas-là, le reset, il est asynchrone. Généralement, fait les circuits, généralement, le reset, il est asynchrone. Quand tu as un reset, il y a le niveau 0, l'état initial, plutôt, le niveau 0. في الكا هذايا الغيزات il est synchrone. علاش؟ خاطر il dépend de l'horloge. خاطر وقتاش احنا خاطر
On va regarder si reset égale à 0 ou pas. Fais les francs montants de l'horloge. Si on y fait franc montant de l'horloge et on remarque que R, le reset égale à 0, Q reçoit 0, sinon Q reçoit D. Donc, dans ce cas-là, le reset il est asynchrone où on remarque qu'elle est ما حطيتهاش في liste de sensitivité. Lorsqu'elle est asynchrone, حطيت. Dès que le reset il va changer d'état, le Q il va changer d'état. Sortie elle va changer d'état dès que le reset change d'état. Avec Alech, je suis obligé de la mettre sur la liste de sensitivité. Par contre, lorsqu'elle était synchrone reset, je ne suis pas obligé de mettre les changements. La sortie Q elle ne va changer que sur le franc montant de l'horloge. Maintenant, je m'en حطيش. D'accord, ولا؟ Oui. كيف لهنا par exemple في ce cas-là enable c'est un signal et généralement on le met pour activer ou la نسميهم généralement signal enable pour activer le circuit نتاعنا معناها ما يخدم السيركوي نتاعنا كان اذا كان السينيال هذاك ايجال 1. Donc on est si c'est le cas event si c'est le cas égal 1, then if enable égal 1, Q reçoit D. Dans ce cas-là, l'enable elle est synchrone ou la asynchrone? Synchrone. Elle est synchrone. Synchrone. Voilà. On va juste n'exposer rapidement pour vous montrer le test bench comment on va l'écrire. On va guider شوية لهنا. ما يسالش نخدموه مع بعضنا ولا نخليكم تخدموه انتم ما يسالش طبعا انت في صافي خير باش ما تقعدوش ممروجين. لا مادام خاطر مخسورين بوقتك عليه. مخسورين بلا وقت بالله باش مادام اللي يخدم معناها يبدا يحاول يلقى وقت للميت en même temps يخدم. D'accord. Mais on va essayer de le faire rapidement. Je ne sais même parce que finish. Ben, on va créer un fichier FISA, new. On enregistre donc bascule. Je vais apporter un fichier de tout à l'heure. شحال تيسبان خاطر بعد باش نستحقوا ديجا. باش نعمل هكا. Donc, je vais faire entité bascule is port. Je vais faire reset par exemple. And bascule. On va faire l'entrée. C'est le cas. Non? صحيح. RST pour dire reset, ce sont des entrées studiologiques. كلهم sur un seul bit. بعد le Q و D ديما باش يكونوا بالطاي اللي احنا نحبوا عليها. Q reçoit D, donc D هي c'est une entrée. نحطوها على 2 bits par exemple. ولا enable مادام باش نستعملوها ولا؟ اش تحبوا انتم؟ نستعملوه ما يسالش. ما يقلقش نستعمل. دونك مادام نزيدوها مع الريستي والكلوك صحيح نزيدوها enable ونستعملوا الكيو c'est une sortie كيو ونعمل اوت ونحيتك البون بركو. بعد l'architecture bascule is نعملو هكا begin
and RTL. دونك كله في وسط بروسيس. اش تحبوها سنكران ولا اسنكران؟ اش تحبوا؟ كل شيء سنكران تحبوها؟ اللي قال لي حاجه في الميساج راني ما نجمش نقراهم بردي. begin and process. دونك اذا كان تحبوا كل شيء سنكرون ماني باش نحط شيء في الليست دو سوسيتيفيتي سوف الكلوك. اذا كان تحبوها اسنكرون نعملوها دونك نعملوا هكا اف سي ال كا هذيك لابوستروف ايفنت لازم تولي زرقاء ما كانش راك غلط في السنتكس and سي ال كا égale à 1 par exemple في الفرون مونطون. qu'est-ce qu'on va faire نعمل هكا then ديما if then نعمل if enable and if ديما نحب نحل ونسكر باهي if enable equal reset généralement ديما reset هي اللي نتستيو عليها الأول if reset. أنا حبيتها asynchron الريزيت ما يمثلش مادام نعمل الريسيت اسynchron والانيبل synchron. je préfère هكاكا donc je vais le RST باش نحطها هكا كي نكتب هنا هكا if RST égale 0 donc le reset elle est active active bas ولا active haut يعني وقتاش تخدم في الريزيت هنا تسمى ريزيت اكتيف با معناها وقت اللي هي تبعت زيرو وقت ريزيت مش فرون ماهوش فرون خاطر طون كو لو نيفو اللي زيرو توجور لورسك اللي ا زيرو فما ريزيت. بار كونتر هوني كان في الفرون بالايفنت دونك باش نعملو كيو ريسوا زيرو كيو ريسوا زيرو وهنا باش نعمل هكا if enable then ديما نزيدو الاند if باش بعد ما تقعدش تلوج على الاند ifات لازمك تزيد égal 1. qu'est-ce qu'on va faire que reçoit D que reçoit D donc on à chaque fois إذا كان الانيبل يقال 1 وفي الفرون كو ريسوا دي. إذا كان الانيبل يقال 0 بار ديفو الكيو باش تقعد واخده ليتا بريسيدون. داكوغ دونك هكا نورمالمون شكون عنده كيستيون؟ سهل. هانا الغلط if شقالي because it does not hold its value outside كذا the clock edge. شنو أنا دي زيرور alors can't register for Q0 parce que احنا نبقى على قداش Q down to 0 Q reçoit 0 0 مش كيو رسالة زيرو مادام بيت وحدة الكيو بيت واحدة لا دو بيت من 0 لو بيت 0 لو بيت 1 2 بيت it doesn't not hold value outside the clock edge. alors كي reçoit دي شنو هي هذه if then نظر لها بالكدا j'ai pas compilé can't infer register فيه بيت 0 because it does ايش في مشكلتهم مع الكلوك ايدج. لحظة بالله خلينا if سيلكا event and سيلكا هكا السنتكس مانيش غلطة شنو سيلكا event else نتصور هذه juste je vais voir pour
أنا أي خاطر كي كنت أنا خليتها if reset égale 0 then que reçoit 0 0 and if و if سي معناها قاعدين يخدموا en parallèle مش en parallèle ما ينجمش معناها comme si le Q elle reçoit deux valeurs en parallèle نجم elle reçoit 0 0 ou D en parallèle donc c'est soit هذه soit هذه d'accord ما عرفتش سي فهمتوا l'erreur ولا c'est bon ou là c'est pas bon Oui, c'est bon, madame. Ben, oui, on va faire le test bench rapidement. Donc, je vais ajouter un fichier VHDL que je vais enregistrer. Parce que je vais faire test bench. Je vais apporter test bench en tabekri où je modifier. Donc oui, la carcasse تقعد elle est la même شاملك. هكا normalement تخليو test bench عندكم كركاس وفارغة هكا. Moi, dis un test bench à faire juste pour le compléter. Donc, on a déclaré une entité vide. L'architecture, dans l'architecture, on va faire appel au composant bascule. Je vais noter les components, is et components. Et donc, je vais les déclarer comme des signaux. قبل begin هذا الكل قبل begin هذوما j'ajoute le point virgule نعمل هكا signal par contre الحاجة qui diffère pourquoi j'ai voulu faire أنا le test bench خاطر الكلوك يلزمني نعطيها une valeur initiale نقول لكم علاش باش نكتب لكم نتوما قولوا لي qu'est-ce que vous avez compris ça et si je me souviens de syntaxe juste je vais compiler pour voir syntaxiquement c'est correct. D'accord. Donc j'ai déclaré les signaux et état initial le 0. Est-ce que vous êtes en train de suivre Oui, madame. Oui, madame. Je vais faire hack. C'est le cas reset enable. ريت في المابينغ ما عادش نخمم خاطر مسميتهم مسميه لي ميم نو و جو سوي حتى كي نكتب لي سينيو نكتبهم باللو ميم اوردر دونك ما نخممش بالكل فيرغول بار كونتر هوني باش نزيد حاجه اون باراليل سي الكا reçoit note c'est le cas after هذه سي كوا اش معناها حسب رايكم هذه و ميم طون باش نعطي دي فالور لي زونطري باش نكملوا بعد نحكيو فيهم الكل دونك لي زونطري عندنا الريزيت والانيبل ودي الكلوك تو نحكيو فيه دونك عندنا الار اس تي الي باغ اكزومبل جينيرالمون بور تيستي نحطها اكتيف من الاول احنا اكتيف في الزيرو نحط enable باغ اكزومبل elle reçoit 0 وال
شعنا l'entrée الأخرى D. Ou D, par exemple, elle reçoit la hache. On peut le wait for 50 nanosecondes, par exemple. Et je change. بعد نحبو يبدأ يخدم تستيه من الأول. Est-ce que il marche convenablement, surtout أنا D الكي وقت الريزات نحبها 0 لازمني نشوفها تاخذ 0 et après je l'active. نرد الريزات نتاعي إيجال 1 معناها باش يخدم convenablement. نخليها الانيبل إيجال 0 ونشوف اسكو باش يخدم ولا لا. خليها انيبل إيجال 0. هو نورمالمون باش يخدم convenablement que lorsque l'enable elle va recevoir هكا ولا تبعوا فيا ولا سي انا وليت نخدم وحدي. لا معاك سي معاك مدام. تبعوا فيك مدام. سي بيان ان شاء الله. نعمل هكا تاك ايزي هما هكا. جو في vraiment vérifier mon design. 0. Donc si je regarde le clock عملت لها خدمه وحدها. je l'ai initialisé à 0. شقت هي الكلوك شنو هي سينيال ديما كاري يطلع ويعطي. دونك نقول له سي ال كا تاخذ عكس السي ال كا كل معناها دينا نو سكوند تمد. دونك قداش صحيح. دونك البريود قداش باش تكون؟ لا مش 10 باش تكون 20 خاطر هي السينيال 20 نانو سكوند كل بريود. البريود 20 ديمي بريود هي 10 هكاك مدام. اكزاكتومون دومي بريود هي 10. دونك هي طول الطون ال شونج. دونك يلزمني هذيك نعمل لها الفريكونس نتاعها سينيال كاري توجور في التيست بانش ال سورا فيت كوم سا. ويلزمني نعطيها ايتا انيسيال باش يبدا منه و il change à chaque fois tout le temps. Elle doit changer en parallèle avec le mapping et le changement d'état. Donc on حبيت الريزيت من الاول ريزيت ياخذ 0 والانيبل 0 بعد ريزيت عطيتها 1 ainsi de suite. Donc on va essayer de tester على الواحد تاعنا ان شاء الله ما عندناش des erreurs. On n'a pas d'erreur normalement. B. Donc on va faire la simulation mais elle on va dire on va ajouter le test bench نتاعنا. نمشي للسيمولاسيون نمشي للكومبايل تيست كالعادة تيست. Je vais ajouter mon test bench اللي هو l'entité test. j'ajoute test bench نتاعي. apply ok. on a testé. نعملوا ستوب هكا ونصغر فيهم هكا. déjà on est en train de voir presque le signal carré تاع الكلوك اللي هي البريود نتاعها 20 نانو سكوند. si on essaie de voir هكا باش نثبتو بالكدا lorsque reset égale à 1. regardez lorsque reset égale à 1 directement le Q تاخد 0 malgré que D est égal à 1 خاطر وقتها reset elle est active. lorsqu'elle change نمشي هكا je sélectionne reset. lorsqu'elle change qu'est-ce qu'on remarque شقولنا ما خذيتش السورتي Q علاش خاطر الانيبل elle est égale à 0. rien ne se fait خاطر الانيبل égale à 0. تويكا وقت اللي الانيبل خذيت 1 لا وي مدام يا اخي احنا التيست حطيناها تخدم الريزيت حطيناها تخدم نيفو با ولا نيفو نيفو با تخدم ايجال 0 ولا نيفو با. اي ما قلناها بكري ها معناتها في الزيرو. معناتها في الزيرو تخدم مدام معناتها في من الاول ماهيش تخدم. regardez احنا كتبنا lorsque reset égale à 0 le Q reçoit 0 0 sinon
الكيو ريسوا دي وقت اللي الانيبل ايجال 1. التيست بانش نتاعنا اش حاطين دونك تاخذ معناها الريزيت الي اكتيف تعمل ريزيت وقت اللي ريزيت ايجال 0 الكيو باش تاخذ 0. داكور اي فهمتك مدام فهمتك. دونك هنا علاش وقت اللي ريزيت ايجال 0 مالغري كو دي فيها 1 الكيو باش تاخذ 0. الريزيت نحبوا الكيو تاخذ 0. داكور اي مدام داكور. هوني الريزيت بار كونتر خذيت 1 في الانستون هذا مي الانيبل اللي تونكور ايغال 0 معناها مازلنا ما خدمناش الباسكول نتاعنا دونك الكيو ان با شونجي دو فالور قاعده ديما في الزيرو. وقت اللي الانيبل الا شونجي دو فالور هوني في ان فرون ديسوندون معناها في وسط الكلوك وقتاش باش الكيو وقتاش باش تاخذ الفالور دي في الفرون مونطون دو لورلوج. ريتها كيفاش خذيتها من بعد بشويه خذيتها كان في الفرون مونطون دو لورلوج مش ديكو انيبل ولات ان خاطر انيبل الي سانكرون كان جات الانيبل اسانكرون راهي الكيو خذات ميم طون مع بعضهم. فوالا دونك هوني سي الانيبل اللي تونكور ايغال 1 الانيبل هوني تحت 0 دونك هذاك علاش وين والريزيت رجعت 0 قعدنا نعاودوا احنا ما خاطر ما عملتش هو يقعد كي يكمل اللي انا طلبته منه يقعد يعاود فيه دونك باش يقعد يعاود في نفس الحكايه. داكور دونك l'objectif هو من هوني انه في التيست بانش lorsqu'on a des signaux اللي عندنا الكلوك وقت اللي عندنا الكلوك دونك je dois initialiser le clock à 0 et je dois معناها activer الكلوك ديما تاخذ شطر تحسي اللين هذه سي ال كا نوت سي ال كا افتر حسب البريود نتاعك قداش. اسكو سي كلير يا جماعه؟ Oui, c'est clair. باهي احنا ابارتير دو لا سيمين بروشين نورمالمون باش نعطيكم لي بروجي لي نونسي دو بروجي يظهر لي احنا عندنا سيونس لندي راه يا لندي ماتان يا لندي ابريميدي ولا ما نعرف يظهر لي لندي ماتان كريم. دونك اسيي دو بونسي على لي جروب ما نعرفش قداش في الكلاس راه وين لا ليست اللي عندي شويه ما نعرفش قداش نتوما ريالمون في الكلاس جميع. عملتوا انتم دوتر جروب في بلاصه اخرى حسيل اسي دو بونسي في الوش 30 الجروب الكلاس 35 هكاك 37 اسي دو بونسي او جوست فما خاطر انا في لا ليست دي بيرسون اللي عندي جو ني با بوكو دو نقول لكم قداش عندي من بيرسون سي فو نوري انوفو توت لونيكسيون عندي قداش عندي من بيرسون 5 سليم 2 عندي 26 بيرسون pour les autres personnes اللي ما عنديش لا ليست نتاعهم ils doivent voir l'administration راهو l'administration تنجم سا ريسك انك انت aujourd'hui نخليك تدخل وكل شيء سا ريسك يقع لكم بروبليم في لي زيكزامان دونك essayez de résoudre vos problèmes. مدام تدني في الكلاس روم نزيدك في الكلاس روم اما essayez avant des examens de résoudre vos problèmes les personnes qui n'ont pas accès ou انا aujourd'hui j'ai un problème معناها pour travailler avec vous في les projets ما عندي كان لي بيرسون اللي تحضر معناها اون بيرسون ما تحضرش وما عنديش اسمها ما عنديش حتى فيزيبيليتي هو في كل كلاس وفي ما je n'ai aucune visibilité donc essayez de résoudre vos problèmes وقولوا لهم خاطر انا لو جور اللي ما نجمش ما عندي حتى فيزيبيليتي عليك ما نجمش نفكتك في جروب ما عنديش فكره انت في كل كلاس ما يجيش في اخر العام يقول لي انا ما لقيتش جروب ما عندي ما نعمل داكور essayez de leur dire l'information راهم يبقى ابري باش يلقاو دي بروبليم في لي زيكزامان في لي بروجي ويجي اخر سيونس يقول لي مثلا انا ما كنتش افكتيف حتى جروب وما في باليش كل شيء انا ما عندي حتى انفورماسيون ما عندي حتى وسيله باش ننفورميه ليتوديون ما جو كوني با ما عنديش ما نعرفوش وين داكوغ به شكون يحب نزيد في الكلاس